बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दीन और इखलास चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर ऑफिस से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और मालूमाती भी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 2022 में उन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिनका नाम ए से शुरू होता है। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, शादी, मोहब्बत और कारोबार के हवाले से ये साल उनके लिए कैसा होगा। उन लोगों के लिए इस साल में इस्म आज़म क्या है और वो इस साल में पढ़ने वाला वजीफ़ा क्या है, ये सब आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद उन लोगों के साथ शेयर भी करें जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनको भी अपने बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल होंगी। वीडियो में ए से शुरू होने वाले लड़कों और ए से शुरू होने वाली लड़कियों का अलग अलग जिक्र किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ए से शुरू होने वाले लोगों का तस्करा सुनने से पहले आपने एक काम करना है कि अपने नाम का पहला हर्फ आपने कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको आपके नाम के बारे में भी ज़रूर बता सकें। चलें पहले लड़कियों का तस्करा करते हैं कि जिनका नाम ए से शुरू होता है, उसके बाद लड़कों की बात करेंगे। तो मेरी बहनों, गौर से सुन लीजिए। ए से शुरू होने वाली लड़कियों में रहनुमाई की सलाहियत भरपूर तरीके से पाई जाती है। घर को साफ सुथरा रखने वाली होती हैं, दूसरों के काम आती हैं, बहुत अच्छा मशवरा देती हैं, दूसरों की मदद करके खुश होती हैं। आजिज़ी इनके सारी नरम मिजाजी की खूबियों के मालिक होती हैं, अपनी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ़ होती हैं, किसी का दिल नहीं दुखाती, मद्दे मुकाबिल को पीछे छोड़ देने वाली होती हैं, पूरे वक्त की बेहतरीन साथी होती हैं, खाना पकाने में माहिर होती हैं, सफाई को पसंद करने वाली, गंदगी से घिन खाने वाली होती हैं, मामूली से कपड़ों को भी बहुत साफ सुथरा रख कर पहनती हैं। ये नाम की जो लड़की होती हैं वो बेहद ज़हीन होती हैं, हर काम पर गहरी नज़र रखने वाली होती हैं, मेहनत और मशक्क़त करने वाली होती हैं और हर काम को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली होती हैं और हर अच्छे काम को अच्छे अंदाज पर करने और तवज्जो देने वाली होती हैं। ऐसी लड़की संजीदगी पसंद होती है, नई नई राह अख्तियार करने वाली और हर काम को आला तरीके पर करती हैं। अगर शादीशुदा होती हैं तो शौहर से बाहिम एतमाद और हम आहंगी की ख्वाहिशमंद होती हैं। जी, ये थी खासियतें ए नाम वाली लड़कियों की। चले अब लड़कों की बात करते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। ए से शुरू होने वाले लड़के अपनी तबीयत और मिजाज में मुताबिकत रखने वाले होते हैं, अक्ल और दानिश में मसलसल इजाफा करने वाले होते हैं, फजूल बातों और बेकार मशागिल में वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने लगाव वाले कामों में खुशी महसूस करते हैं, ठंडे दिल और दिमाग के मालिक होते हैं, अपने आला लिबास के तासुर से मुलाकात में अच्छा तासुर छोड़ते हैं, खूबसूरत जिस्म के मालिक होते हैं, दूसरे लोग उन्हें फरामोश नहीं करते, सेहत और ख्वानी को बरकरार रखने वाले अधेड़ उम्र भी खूबसूरत और जवान नज़र आते हैं, सर्दी गर्मी ज़माने के किसी भी हाल में अपनी सेहत पर तासुर नहीं होने देते, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करते हैं। ये लोग गहरे मुशाहदा पसंद होते हैं, दूसरों के बारे में सब कुछ जानना पसंद करते हैं और अपनी नज़रों से बारीक नुक्ते भी ओझल नहीं होने देते, मामले की गहराई तक पहुँचने वाले होते हैं, दूसरों की बात पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी बात ए वाले लड़कों की और लड़कियों की। अब बात करते हैं इनकी खामियों के बारे में। ये लोग फजूल किस्म की किताबों और बातों से मुतासिर हो जाते हैं, मुंह फट होते हैं, हर किसी की खामी उनके मुंह पर कह डालते हैं, इसी वजह से अक्सर दोस्त उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, हर वक्त बेचैन रहते हैं, बेजारी और उकताहट के हामिल होते हैं, अजीज़ से अजीज़ रिश्तेदार की परवाह न करने वाले और फौरी तौर पर ख़ानदानी ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, अपनी गलतियों की वजह से अजीज़ों और रिश्तेदारों को बज़न और किनारा कश कर देने वाले होते हैं,
ذمہ داریوں سے گھبرانے والے اور ذمہ داریوں کو بوجھ تصور کرنے والے ہوتے ہیں، بے حد وسیع علم رکھنے والے، مگر بعد میں غلط فیصلے کر کے افسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا جو تجزیہ ہے یہ اسی طور پر ہے جب یہ اپنی زندگی کو صحیح سے نہیں گزارتے، بلکہ خود غرضی میں اسی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اس ذمہ داری سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو وہ تمام خوبیاں اپنے اندر لے آتے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سال میں ان کی شادی ہو رہی ہے، اگر یہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اسی سال میں ان کی شادی متوقع ہے، مگر تب جب یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں تو ان کے کاروبار میں، ان کی دولت میں اور ان کی عزت میں، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ قانون کے شعبے سے وابستہ ہونے کی بھی ان میں صلاحیتیں ہیں، فوج، پولیس اور وکیل وغیرہ کے شعبے اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ پڑھائی کے معاملات میں ہیں تو اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں تو اسی سال ان کی کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ اگر یہ لوگ تجارت کریں گے تو دوسروں کے مقابلے میں جلد کامیابی حاصل کریں گے اور دولت کمانے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ نام والے افراد میں قابلیت بہت زیادہ ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنے ارادوں پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اب جانتے ہیں ان کا اسم اعظم کیا ہے اور ان لوگوں کا وظیفہ کیا ہے جو یہ لوگ ہر وقت چلتے پھرتے کر سکتے ہیں اور جس سے ان کی زندگی کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ان کا اسم اعظم جو ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ اگر یہ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے رہیں گے تو یہ جو تمام اوصاف ان کے بتائے گئے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ کریم ان کا مددگار ہوگا، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ پاک ان کو دور رکھے گا، اور ہر وقت ان کا جو پڑھنے والا وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ۔ اگر یہ یا حیو یا قیوم اور یا اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام معاملات صحیح ہوں گے اور ان کے تمام کاموں اور معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد شامل ہوگی۔ یاد رہے، اسلام میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، البتہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ناموں کا شخصیات پر اثر ضرور ہوتا ہے، اور احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نام کی شخصیت پر اثر لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے تو بتائے گئے وظیفے کا ضرور اپنا معمول بنا لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا نام کس سے آتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے نام کی خاصیتیں جان سکیں تو کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے نام کا بھی خاصیتیں بتائیں گے۔ جس نام کی سب سے زیادہ کمنٹ ہوں گے اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔